God's heart. Pagi ini saya akan membawa saudara-saudara untuk melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup, dan Allah yang hidup itu adalah Allah yang bermisi. Today, this morning, I would like to bring you to see that our God is a living God and our living God is a missionary God. Ini begitu jelas dalam Alkitab. It is so clear in the Bible. Allah Tritunggal The triune God adalah Allah yang bermisi. is a missionary God. Mari kita melihat satu bagian Alkitab. Let us take a look at one passage in the Bible. Yohanes pasal yang ke-20. John chapter 20. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23. John chapter 20 verse 19 to 23. Saya akan membacakan keseluruhan. Dan nanti saudara dan penterjemah akan membacakan ayat ke-21. It will be read from the pulpit and then we will all read together verse 21. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita karena mereka melihat Tuhan. Ayat 21. Verse 21 together. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada dosanya, tetap ada." Mari kita berdoa minta belas kasihan Tuhan. Let us pray asking for the Lord's mercy. Tuhan, berikan dan kobarkan kasih kami yang semula. Lord, may you give us and may you revive once again our first love. Dan Tuhan sendiri pimpin untuk gereja ini melangkah kepada tempat yang Tuhan sendiri kehendaki. And may you lead us to the place where you will for us to be. Kami meminta kasih sayang Tuhan menyertai terus gereja ini. We ask that your love may continue to be in our church. Jangan meninggalkan kami. Do not leave us. Jangan membuang kami. Do not forsake us. Kami sungguh minta kasih sayang Tuhan. We truly ask for your love. Tuhan pimpin untuk tahun ke depan dan tahun-tahun selanjutnya. Lord, may you lead us forward as well as the years ahead. Kami meminta anugerah lebih besar, lebih banyak lagi untuk kami boleh mengerjakan pekerjaan Tuhan yang Tuhan sendiri kehendaki. We ask for more grace so that we may be able to do the work that you have willed for us to do. Urapi hamba-Mu. May you anoint your Urapi servant. semua kami, baik yang berbicara maupun yang mendengar, karena keduanya harus mendengar. Anoint all of us, whether we are speaking or whether we are listening, because each and every one of us needs to listen. Kami minta kasih sayang Tuhan. We ask for your Di mercy. dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. In the name of Jesus Christ we pray. Amin. Amen. Allah di dalam Alkitab, Allah yang kita sembah, Allah Tritunggal adalah Allah yang hidup, dan Allah yang hidup itu adalah Allah yang bermisi. The God of the Bible, the triune God, the living God is alive and he is the missionary God. Misi itu bukan program gereja. Mission is not a church program. Misi itu adalah tindakan daripada Allah Tritunggal itu sendiri. Mission is the work of the triune God himself. Gereja yang sejati The true church adalah gereja yang harus bertahan dan memiliki akar akan firman Tuhan yang benar. The true church must be rooted in the true word of God. Gereja yang sejati mempertahankan daripada firman. They must establish and hold on to the true Gereja word. yang sejati adalah gereja yang mengabarkan firman yang sejati kepada dunia ini. The true church must be the church that proclaims the true gospel, the true word to the world. Gereja yang sejati adalah juga gereja yang bergantung sepenuhnya kepada Allah. A true church fully depends on God. Gereja yang sejati adalah gereja yang memiliki kehidupan doa yang hidup. The true church must have a living prayer life. Berjalan bersama dengan Tuhan membutuhkan belas kasihannya. To walk with God, and we need his mercy. Gereja yang sejati memiliki firman. The true church has the word. Gereja yang sejati memiliki pergantungan kepada Allah. The true church has this dependence on God. Dan gereja yang sejati adalah gereja yang bermisi, And gereja yang misioner. And the true church is a missionary church. Kita perlu meminta Tuhan membentuk hati misi kepada kita semua.
bersama. We need to ask God to shape in us a heart of mission. Apakah saudara laki atau perempuan, Whether you are man or woman, engkau kaya atau miskin, whether you're rich or poor, engkau tua atau muda, whether you're young or old, minta kepada Tuhan, Tuhan berikan aku hati yang bermisi. ask to the Lord, Lord, give me a heart of mission. Itu tidak berarti bahwa kita semua akan pergi ke suatu tempat ladang misi yang jauh. That does not mean that every single one of us will go to the mission field out there far away. Tetapi itu berarti But that means bahwa kalau Tuhan menghendaki, that if God wills, kapanpun saja, whenever, setiap daripada kita harus rela pergi ke tempat yang Tuhan kehendaki. each and every one of us must be willing to go where God has willed for us to go. Panggilan untuk misi, panggilan amanat agung di dalam Alkitab ada di 5 tempat begitu jelas. The Great Commission, the calling for mission, is mentioned 5 times in the Bible very clearly. Dalam Injil Matius, In Matthew, Markus, Mark, Lukas, Luke, Yohanes, John, dan Kisah Para Rasul. and Acts. Di dalam Injil Matius, In the Gospel of Matthew, maka saudara bisa melihat kalimat daripada Yesus. then you can see Jesus' statement. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. All authority in heaven and on earth has been given to me. Go, therefore, and make disciples of all nations. Matius menekankan mengenai otoritas Kristus Yesus terhadap Matthew. misi. Matthew emphasized Jesus' authority towards mission. Di dalam kitab Markus pasal 16 ayat 15 sampai 16. In Mark chapter 16, verse 15 to 16, Ditulis, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. it is said, go into the world and proclaim the gospel to the whole creation. Barang siapa percaya akan dan dibaptis akan diselamatkan, barang siapa tidak percaya akan dihukum. Whoever believes is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. Markus menekankan akan penghakiman terakhir terhadap respon terhadap misi. Mark emphasized the final judgment towards the response of mission. Lukas menekankan pribadi sentral daripada proklamasi Injil. Luke emphasized the one central person of the proclamation of the gospel. Di dalam Lukas pasal 24 ayat 46 sampai 48. In Luke chapter 24, verse 46 to 48. Mesias akan menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga, dan dalam namanya akan diberitakan berita pertobatan dan pengampunan dosa kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Dan kamu adalah saksi dari semuanya ini. It is written that Christ should suffer and on the third day rise again from the dead, and that repentance for the forgiveness of sin should be proclaimed in his name to all nations, beginning in Jerusalem. You are witnesses of these things. Dan kemudian Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 And Acts chapter 1, verse 8 menyatakan berkenaan dengan jangkauan misi. declared the places, the scope of mission. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. You will be my witnesses in Jerusalem and in all of Judea and Samaria and to the end of the earth. Dan sekarang mari kita melihat apa yang ditulis oleh Yohanes di sini. And now let us take a look at what John wrote. Matius menekankan otoritas Tuhan di dalam misi. Matthew emphasized the authority of the Lord in mission. Markus menekankan mengenai penghakiman terakhir yang menjadi result daripada misi. Mark emphasized the final judgment that is the result of mission. Lukas menekankan mengenai pribadi sentral yang diberitakan dalam misi. Luke emphasized the central person of mission. Dan Kisah Para Rasul menyatakan kemana saja jangkauan misi ini terjadi. And Acts proclaimed the scope, the vastness of where this gospel needs to be spread. Tetapi di dalam Yohanes, But in John, di dalam Yohanes pasal 20 yang tadi kita baca, in John chapter 20 that we just read, apa yang ditulis oleh Yohanes? what did John write? Yohanes menyatakan sumber dan penggerak misi awal dan utama sampai misi ini digenapi, yaitu Allah Tritunggal. In the Gospel of John, we read this of the source, the initiator, the mover of mission from the beginning, the main mission until the mission is fulfilled, and that is the triune God. Yesus mengatakan kepada para muridnya, Jesus said to his disciples, sebagaimana Bapa mengutus aku, demikian aku mengutus engkau. as the Father has sent me, I send you. Dan kemudian dia mengatakan, terimalah Roh Kudus. And then he said, receive the Holy Spirit. Mari kita akan melihat perikop ini. Let us take a look at this pericope. Dengan perikop masih tetap dibuka oleh saudara.
have the Bible still open before you, saya akan bicara mengenai 3 hal. I will talk about 3 things. Hal yang pertama, First, saudara akan bisa melihat di sini bagaimana Yesus menyatakan berita misi sesungguhnya itu apa. you can see how Jesus said what the true message of mission is. Berita misi adalah berkenaan dengan rekonsiliasi. The message of mission is a message of reconciliation. Lihatlah apa yang dikatakan Yesus ketika dia pertama kali bertemu dengan murid-murid di tempat tertutup itu. See what Jesus first said when he met with the disciples in that closed place. Damai sejahtera bagimu. Peace be with you. Damai sejahtera bagimu. Peace be with you. Dan ketika Yohanes menuliskan hal ini, And when John wrote this, ayat selanjutnya kemudian dikatakan sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. John wrote that when he had said this, he showed them his hands and his side. Saudara, ini adalah sesuatu yang penting. This is something important. Yesus menghubungkan antara korban yang dilakukannya dengan damai sejahtera. Jesus tied his peace message with his suffering. Yesus tidak bisa mengatakan damai sejahtera bagimu jikalau dia tidak menjalani jalan salib. Jesus Christ cannot say peace be with you if he had not gone through the road of the cross. Tetapi karena dia rela disalib, But because he was willing to be crucified, maka kalimat pertama yang diucapkan kepada para murid di tempat ini adalah kalimat rekonsiliasi. then the first statement that he has declared to his disciples is a message of reconciliation. Allah dan manusia yang berdosa itu sudah menjadi musuh. God and man, the sinful man, have become enmity. Sampai kapanpun saudara beragama, tetap kita menjadi musuh Allah. No matter how religious you are, you will always become God's enemies. Allah tidak bisa menerima kita orang yang berdosa. God can no longer accept us as sinners. Allah mau mematikan kita. God wants to Dia- put us to death Dia adalah Allah yang murka terhadap dosa saudara dan saya. because he is wrathful towards our sins. Tetapi ketika Yesus itu menebus saudara dan saya dan bukan agama, But when Jesus Christ has redeemed us, and it's not religion that redeems us, maka Allah sekarang bicara kepada kita, damai sejahtera bagimu. then now God can say, peace be with you. Kalau Yesus tidak mati, If Jesus didn't die, maka perkataan Allah adalah perang. then God's word will be war. Pergi, Go. pergi dari tempat ini. Go from this place. Pergi dari Taman Eden ini. Go out from this Garden of Eden. Allah akan mengusir kita. God will cast us away. Allah akan mematikan kita. God will put us to death. Dia begitu murka kepada kita. He is so wrathful towards Tetapi us. salib membalik hati Allah. But the cross has turned God's heart. Yesus itu menebus daripada dosa kita. Jesus has redeemed us of our sins. Sehingga Allah yang suci dan manusia yang berdosa itu direkonsiliasikan. Therefore, the holy God can be reconciled with the sinful man. Misi Allah mengutus anak yang tunggal adalah misi untuk menghancurkan dosa dan seluruh akibatnya di dunia ini. The mission of God the Father to send his only Son is a mission to mortify sin, to destroy sin and all of its effects. Dan apa akibat dosa itu And sesungguhnya? what is the effect, the wage of sin? Keterpecahan, Division, permusuhan, enmity, perang. war. Saudara, lihatlah seluruh dunia. See the whole world. Perang di sini, perang di sana, perang di sini, perang di sana. There's war everywhere. Dan beberapa hari ini kalau saudara-saudara mengikuti daripada berita, And in this past few days, if you have followed the news, kalau Tuhan tidak memberikan belas kasihan, if the Lord is not gracious and merciful, sedikit kesalahan perhitungan saja bisa langsung perang dunia ketiga. just a little bit of a miscalculation, then World War III would have happened. Apakah Islam bisa membereskan? Can Islam solve this issue? Apakah Buddha bisa membereskan? Can Buddha solve this issue? Apakah Hindu bisa membereskan? Can Hinduism solve it? Tidak. No. Hanya Yesus Kristus. Only Jesus Christ. Dia bicara kepada para muridnya, He spoke to his disciples, damai sejahtera bagimu. peace be with you. Saudara perhatikan 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-19. Brothers and sisters, pay attention to 1 Corinthians 4 verse
19. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-19. 2 Corinthians 5 verse 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Kita diselamatkan untuk mengabarkan berita keselamatan itu. Kita direkonsiliasi untuk mengabarkan berita rekonsiliasi itu kepada dunia. That is, in Christ, God was reconciling the world to himself, not counting the trespasses against them, and entrusting to us the message of reconciliation. Saudara, sekali lagi kita diselamatkan untuk mengabarkan berita keselamatan itu. Once again, we are saved to preach that message of reconciliation. Kita direkonsiliasi untuk mengabarkan berita rekonsiliasi itu kepada dunia. We are reconciled to preach the news, the message of reconciliation to the world. Para murid adalah orang-orang yang menerima pendamaian dengan Allah. The disciples are people who have received peace with God. Dan sekarang merekalah yang dapat menyatakan berita itu kepada dunia. And then it's now them that can bring that message to the world. Para misionaris adalah duta-duta rekonsiliasi. The missionaries are the ambassadors of reconciliation. Yang memproklamirkan bagaimana Kristus mendamaikan dunia dengan Bapa. That proclaim how Jesus Christ has reconciled the world to God. Kalau saudara-saudara membaca daripada buku komentari, If you read commentaries, ada teolog mempertanyakan satu poin ini. there's a theologian that asked this one point. Kenapa di dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas itu selalu ujungnya itu, terakhirnya itu adalah tentang amanat agung tetapi tidak di dalam Injil Yohanes? Why is it that in the Gospel of Matthew, Mark, and Luke, it is closed with the Great Commission, whereas in the Gospel of John, it was not? Yohanes tidak diakhiri dengan amanat agung. John did not end with the Great Commission. Saudara, apakah saudara menyadari Do you realize bahwa Injil Yohanes itu diakhiri dengan pemulihan pribadi Petrus yang sudah menyangkal Yesus 3 kali? that the Gospel of John is closed with this reconciliation between Peter, who has betrayed Christ? Akhir daripada Injil Yohanes adalah peristiwa rekonsiliasi. The Gospel of John is closed with an event of reconciliation. Jadi sesungguhnya ketika kita itu memberitakan Injil, ketika misi dijalankan, maka kita menyatakan rekonsiliasi, berita rekonsiliasi. So actually, when we evangelize, when we preach the gospel, we are bringing the message of reconciliation. Tetapi saudara perhatikan baik-baik. But pay attention, Peristiwa rekonsiliasi ini terjadi secara pribadi tetapi tidak pernah individualistik. yes, this event of reconciliation is personal, but it is not individualistic. Gereja adalah kumpulan umat, saudara dan saya adalah kumpulan umat yang sudah direkonsiliasikan dengan Allah. Jikalau kita mempercayai Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi. The church is a gathering of people who have been reconciled with God, a people who have made peace with God, if God so wills. Siapakah Gary Sydney? Who is Irek Sydney? Jikalau kita adalah umat Allah yang sejati, If we are the true people of kita God, adalah kumpulan orang-orang yang telah diperdamaikan dengan Allah. then we are people who have been reconciled with God. Maka sesungguhnya misi adalah buah yang wajar yang keluar dari sumber kehidupan gereja. And therefore, mission is a fruit, an inevitable fruit that comes out of the source of the church. Misi adalah ekspresi bersama daripada komunitas gereja yang sudah direkonsiliasikan dengan Allah. Mission is an expression, a community that has been reconciled with God. Saudara, ada satu slogan yang beberapa kali dalam beberapa tahun ini muncul. There's a slogan in these past few years that have come up. Tadinya mission field, sekarang menjadi mission force. Previously, it was talking about a mission field. Now we're talking about mission force. Saudara dan saya ingatlah akan beberapa puluh tahun yang lalu. Think about a few decades ago, Sebelum saudara dan saya itu mengenal Yesus Kristus, before you and I know Jesus kita Christ. berada di dalam kegelapan, We were in darkness. kita berada di dalam ikatan daripada dosa, We were tied in the bondage kita of sin. tidak memiliki hidup apapun saja kecuali kesenangan-kesenangan dunia, We do not have life unless our pleasures of the world. dan kita adalah ladang untuk orang lain bermisi.
And we were the field for other people to do mission. Kita adalah mission field. We are the mission field. Orang bicara kepada kita tentang Yesus. People talk to us about Jesus. Orang mendoakan kita untuk People mengenal pray for Yesus. us so that we may know Jesus. Orang berkhotbah kepada kita tentang Yesus. People preach to us about Jesus. Sampai kemudian kita bertobat. Until then we repent. Dan kemudian Roh Kudus mengumpulkan kita satu persatu meskipun kita tidak kenal sebelumnya. And then the Holy Spirit gather us one by one up, even though we previously do not know one another, Menjadi satu gereja. to become one church. Dan kita semua adalah orang yang sudah diperdamaikan oleh Allah dalam Kristus Yesus. And each and every one of us are people who have been reconciled with God in Jesus Christ. Apakah saudara sekarang mengerti bahwa kita itu adalah sesuatu kekuatan misi? Don't you understand that now we are the mission force? Dari mission field menjadi mission force. We were the mission field and now we are the mission force. Dan itu adalah kehendak Tuhan. And that is the will of the Lord. Hal yang kedua, Second, apa yang kita bisa pelajari dari perikop ini? what can we study from this pericope? Dan ini adalah inti khotbah pada pagi hari ini. And that this is the main point of today's sermon. Perikop ini mengajarkan mengenai sumber, penggerak, dan penggenap misi, yaitu Allah Tritunggal. This pericope talks about the mover, the initiator, and the person who accomplishes that mission, and that is the triune God. Saudara, di dalam kitab Injil Yohanes kita membaca sumber dan penggerak misi dari awal dan utama sampai misi ini digenapi. In the Gospel of John, we read about the source, the initiator, the mover from beginning up until this mission is accomplished. That is the triune God, Yaitu Allah Tritunggal. which is the triune God. Sebagaimana Bapa mengutus aku, demikian pula aku mengutus kamu, dan terimalah Roh Kudus. Just as the Father has sent me, even so I am sending you. Receive the Holy Spirit. Tiga pribadi dari Allah Tritunggal muncul dalam satu ayat ini. These three persons of the triune God are being said in this verse. Para teolog menyatakan inilah Missio Dei, mission of God. The theologians say that this is Missio Dei, the mission of God. Misinya Allah Tritunggal di dunia ini. The mission of God on this world. Dan gereja diminta untuk bergerak mengikuti misi dari Allah Tritunggal ini. And the church is asked to move following this mission from the triune God. Kita semua dipanggil untuk berjalan bersama dengan Allah Tritunggal untuk menggenapi misinya melalui kita di dalam dunia ini. The church is called to walk with God to accomplish this mission on this world. Dan saudara-saudara, mari melihat daripada apa yang menjadi relation daripada Allah Tritunggal ini. And brothers and sisters, let us see the relationship between the triune God. Ayat ini menyatakan bagaimana Allah Tritunggal itu bekerja bersama. And this verse shows how the triune God works together. Cara kerja utama daripada Allah Tritunggal ketika melayani dunia ini adalah cara kerja misionaris. The main way, the main work of the triune God is the work of a missionary. Berkali-kali kalimat adalah diutus, diutus, utus. Multiple times the word send, sending is being said. Lihatlah Allah Bapa See the God the Father. sebagai sumber inisiator dan tujuan dari seluruh misi ini. He is the source, the initiator, and the goal and the purpose of this mission. Bapa mengutus anak, Father sends the Son, dan Bapa dan anak mengutus Roh Kudus. and the Father and the Son sends the Holy Spirit. Dan kemudian Bapa, anak, dan Roh Kudus mengutus daripada gerejanya. And the Father, Son, and Holy Spirit sends the church. Kalau saudara melihat di dalam Alkitab, saudara akan menemukan begitu banyak kalimat Bapa mengutus anak, Bapa mengutus anak. In the Bible, you can say and you can see multiple times that where the Father sends the Son. Misalnya saja Roma pasal 8 ayat 3. For example, in Romans chapter 8, verse 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. For God has done what the law, weakened by flesh, could not do. By sending his own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, he condemned sin in the flesh. Saudara lihatlah Galatia pasal 4 ayat 4. Take a look at Galatians 4, verse 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. But when the fullness of time had come, God sent forth his Son,
born of woman, born under the law. Saudara lihatlah kalimat itu terus, Allah mengutus anaknya, Allah mengutus anaknya. You can see multiple times God sent forth his son, God sent his son. Cara kerja Allah Tritunggal adalah cara kerja daripada misionaris. That is how God of the triune God works, which is how missionaries work. Bapa sudah menetapkan anak di dalam kekekalan untuk diutus bagi penebusan, menebus umatnya. God has set in eternity the Father to send the Son. Roh Kudus sudah ditetapkan di dalam kekekalan The Holy Spirit has been set in eternity untuk diutus di dunia menyertai umatnya menyelesaikan misi Allah di dunia ini. to be sent to this world, to be with his people, to complete God's mission on earth. Inisiator dari misi adalah Allah Bapa. The initiator of mission is God the Father. Sumber daripada segala usaha misi adalah Allah itu sendiri. The source of all mission efforts is God himself. Seorang teolog Afrika, John Beatty, mengatakan, African theologian John Beatty says, para misionaris tidak membawa Tuhan ke Afrika, tetapi Tuhanlah yang membawa para misionaris ke Afrika. missionaries did not bring God to Africa, but God brought the missionaries to Africa. Setiap kali saudara memiliki kerinduan untuk bermisi, Every single time you have a longing to do mission, saya mau katakan satu hal. I would like to say one thing, Bapa di surga jauh lebih rindu daripada kita. that the Father in heaven longs for it even more than we do. Seberapa besar kita memiliki korban untuk misi, For however much we are willing to sacrifice for mission, bila kita boleh ingat Bapa di surga mengorbankan anaknya untuk pergi bermisi. may we remember that God the Father sacrificed his Son to do mission. Dialah sumber dan inisiator dari seluruh misi. He is the source and the initiator of all mission. Dan sekarang lihatlah Allah anak Yesus Kristus. Now let us take a look at God the Son, Jesus Christ. Yesus membawa misi Bapa diwujudkan di dalam sejarah dunia ini. Jesus Christ brought the Father's mission to made manifest in this world. Dialah yang menggenapi apa yang dikehendaki Bapa semasa hidupnya di dunia ini. He is the one that fulfilled the will of the Father while he was here on earth. Yesus mengatakan, aku memiliki makanan yang lain, melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Jesus said, my food is to do the will of the Father and to accomplish his work. Dia diutus oleh Bapa dari surga turun ke bumi menjadi misionari yang terjauh dan terpuncak untuk menghadirkan misi Bapa di dunia ini, misi kerajaan Allah. He was sent by God the Father to come to earth, to be the missionary that traveled the furthest, to be the greatest missionary, to bring the Father's mercy to be done, the Father's mission to be done on earth. Saudara, kalimat daripada Yesus di depan ini adalah sesuatu yang luar biasa dalam sebenarnya. This statement by Jesus here is very, very deep. Yesus mengatakan, sebagaimana Bapa mengutus aku, maka aku mengutus engkau. Jesus said, as the Father sent me, I am also sending you. Begitu banyak aspeknya, There are many aspects, tetapi saya mau bicara tentang satu hal saja. but I would like to speak of one thing. Bagaimana Bapa mengutus Yesus? How did God send Jesus? Melalui jalan inkarnasi. Through the path of incarnation, Rela direndahkan. willing to be made low, Rela dibuat kosong. willing to be emptied. Maka kalau saudara melihat sebenarnya seperti usaha Bible translation ke dalam bahasa suku. So if you, for example, take a look at the efforts to translate the Bible into the dialects Di dalam bahasa-bahasa suku yang begitu banyak, and tribal languages, the many tribal languages, maka itu adalah perwujudan daripada inkarnasi. then that is a manifestation of incarnation. Allah dengan bahasanya. God with his language, Dia tidak meminta Musa belajar dulu bahasa. he did not ask Moses to learn God's language. Kalau saudara, Allah dengan bahasanya minta Musa itu belajar bahasa, If God with his language asked Moses to learn his language, kapan Musa bisa bicara kepada Tuhan? when can Moses speak with God? Tadi saya surprise dengan anak-anak Biak bisa bahasa Mandarin. I was very surprised that the children in Biak learned Mandarin. Saya coba khawatir 3 tahun lagi saya tetap tidak bisa bahasa Mandarin, mereka yang bisa. I worry that even in 3 years I will not be able to speak Mandarin, but they can speak Mandarin.
Saudara, berapa lama untuk bisa? How long will it take for us to be able to learn that? Ketika Allah bicara kepada Abraham, dia memakai bahasa Abraham. When God spoke with Abraham, God used Abraham's Dia language. merendahkan diri. He humbled himself. Ketika Allah bicara kepada Musa, dia memakai bahasa Musa. When God spoke with Moses, he spoke with Moses' language. Maka dari situlah translation daripada bahasa-bahasa suku itu terjadi. And that is how the translation to the different tribal languages Bukan happen. suku-suku itu harus mengerti bahasaku, It is not for those tribes to be able to understand my tapi language. saya berusaha untuk suku-suku itu mengerti melalui bahasa mereka. But I try so that they can understand what I am saying with their language. Dan itu artinya, And that means maka kita mesti kerja keras. then we must work hard. Kita mesti bayar harga. We must pay the price. Yesus tidak membawa kita langsung kemudian melihat dia dalam kemuliaannya. Dia yang turun. Jesus did not ask us to see his glory. He is the one that humbled himself. Banyak dari kita, banyak daripada gereja tidak mau masuk ke dalam misi, Many churches do not want to enter into mission. hanya memberikan uang itu pun seadanya, They just want to give their money, and even then they only give a tapi few. tidak mau terlibat. But they do not want to be involved. Karena apa? Karena hal ini, Why? Because of this. karena sulit, Because it's hard. banyak tantangan, There are many challenges. memerlukan banyak waktu. It requires much time. Kalaupun gereja itu concern dalam hal misi, tetapi dari kejauhan. But even if the church is concerned about mission, but they do it from far away, John Stott, pendiri daripada Lausanne itu, John Stott, the establisher of Lausanne, dia mengatakan demikian. he said, Saya secara pribadi percaya bahwa kegagalan kita untuk mentaati implikasi dari perintah ini adalah kelemahan terbesar bagi orang Kristen Injili. I personally believe that our failure to obey the implications of this command is the greatest weakness of evangelist Christians. Kita orang Injili percaya akan pemberitaan proklamasi Injil. We as evangelists, as Christians, believe in the proclamation of the gospel. Tetapi kita cenderung memberitakan Injil itu dari kejauhan. But we tend to proclaim our message from a distance. Kita seperti orang yang meneriakan nasihat kepada orang yang tenggelam dari tepi pantai. We sometimes appear like people who shout advice to a drowning man from the safety of the seashore. Kita tidak menyelam untuk menyelamatkan mereka. We do not dive in to rescue them. Kita takut basah. We are afraid of getting wet, Dan kita takut akan bahaya-bahaya yang lebih besar. and indeed of greater perils than this. Kita mengatakan kepada orang itu bagaimana cara menyelamatkan, tapi kita sendiri tidak pernah masuk ke dalamnya. We tell them what salvation is, and we ourselves, however, we do not go into it. Ya, kita memiliki berita yang benar. Yes, we have the true message, Tetapi kita menyuarakannya dari jauh. but then we proclaim it at a distance. Inkarnasi menjadi stumbling block kita. Incarnation becomes our stumbling block. Tetapi Yesus Kristus tidak memproklamasikan keselamatan itu dari langit. But Jesus Christ did not proclaim salvation from the sky. Ia mengunjungi kita dengan penuh kerendahan hati. He visited us with great humility. Dia mewujudkan misi Bapa di dalam sejarah dunia. He manifested the mission of the Father on history. Dan mari kita sekarang melihat Allah Roh Kudus. Now let us take a look at God the Holy Spirit. Allah Roh Kuduslah yang memberikan kuasa untuk gereja menggenapi panggilan misi. He was the one that gave the church the power to accomplish this mission. Sudah perhatikan baik-baik. Pay attention. Gereja bukan menggantikan misi Yesus, The church does not replace Christ's mission, tetapi meneruskan misi Kristus ke dalam dunia. but continue it and bring it to the world. Dengan demikian murid-murid Kristus tidak mengambil alih misi Kristus. Therefore, the disciples did not overtake or take control of Jesus' mission. Misi Kristus terus berlanjut dan terus efektif di dalam kehidupan manusia. Jesus' mission is continued to be effective in the life of man. Para rasul ditugaskan untuk meneruskan misi Kristus dan bukan untuk memulai pekerjaan yang baru. The apostles are tasked to continue the work of Christ, not to start a new work. Karena ini adalah misi Kristus Because this is the mission of Christ, dan gereja diminta untuk meneruskannya, and the church is asked to continue it. maka itulah perlunya daripada Roh Kudus. And that is why they need the Holy Spirit. Yesus mengatakan, Jesus said, Roh Kudus kalau dia datang, when the Holy Spirit comes,
Dia akan mengingatkan segala sesuatu apa yang sudah aku ajarkan kepadamu. He will remind you of all that I have taught you. Kehadiran Roh Kudus dalam sebuah gereja The presence of the Holy Spirit in a church begitu vital untuk kita melanjutkan daripada kontinuitas misi Kristus di dunia ini. is so vital for us to continue Christ's mission on this earth. Kita bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. We fully depend on the Holy Spirit. Kalau dia bergerak, If He moves, baru gereja itu bisa bergerak. then the church can move. Kalau dia memberikan firman, If He gives His word, baru ada firman yang bisa diberitakan di tengah-tengah dunia. then there will be a word to be proclaimed to the world. Saudara-saudara, sekarang saudara bisa melihat bahwa Roh Kudus memakai gereja untuk mentuntaskan misi Kristus sampai kepada zaman yang baru. Brothers and sisters, now you can see that the Holy Spirit was commissioned so that the church may accomplish Christ's mission. Saya sudah bicara berkenaan dengan Allah Bapa, I have spoken about God the Father. saya sudah bicara mengenai Allah Anak, I have spoken of God the Son, dan saya sudah bicara mengenai Allah Tritunggal, Allah Roh Kudus. and also God the Holy Spirit. Misi tidak lahir dari gereja, Mission is not born out of the church. misi tidak lahir dari kisah para rasul, Mission was not born out of Acts of the Apostles. misi tidak lahir dari Israel, Mission was not born out of Israel. misi Allah juga tidak dimulai dari Abraham. Mission is also not started by Abraham. Misi lahir di dalam hatinya Allah, di dalam kekekalan. Mission was born out of the heart of the triune God in eternity. Misi bukan aktivitas gereja. Mission is not a mere church activity. Kalau saudara-saudara mementingkan apa dalam gereja? What do you prioritize in a church? Sunday school, Sunday school? remaja. Teens? Oh, banyak orang yang sangat concern dengan Sunday school, Oh, many people are very concerned about Sunday school, dengan remaja. about the teens. Pak, remaja ini loh, Pak, ini susah bener ngajar mereka. Oh, sir, why is it so difficult for us to teach the teens? Bisa nggak tolong diajarin? Can you please teach them? Saudara, susah sekali. Yes, it's difficult. Tetapi itu tidak ada di dalam pengertian kekekalan. But that is not in the understanding of eternity. Saudara tidak akan temukan itu. You will not find it. Tetapi misi itu bukan program gereja. But mission is not a church program. Saya tidak katakan kalau gitu pelayanan Sunday school seenak-enaknya aja, tidak. I'm not saying that you can just be free and just do whatever with the Sunday school ministry Atau remaja sesuka-sukanya aja, tidak. or for the teens. No. Setiap pelayanan di tempat ini kita mesti serius dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Every single ministry that we have in this church, we must hold accountable and be responsible Saya of sendiri it sudah before the Lord. katakan daripada pengurus sejak saya pertama kali datang. Pertama, Sunday school harus excellent. I have spoken to the committee members from the beginning that Sunday school must be excellent. Kedua, Second. ibadah harus benar-benar membawa jemaat itu untuk melihat kemuliaan Allah. Worship must bring the congregation to see the glory of God. Kalau orang pergi ke gereja reform, When a person comes into the Reformed church, ditanya kenapa pergi ke gereja reform, they will ask, why do you go to the Reformed church? selalu adalah Their answer always is khotbahnya, the sermon, firmannya. the word. Nggak pernah loh, kenapa pergi gereja reform? They never say, oh, why do you come to the Reformed church? Nggak pernah, jawabannya adalah praise and worship-nya. Nggak ada, saudara. They never answer, Itu it's ke the praise and karismatik worship. ada. They just go to the charismatic church for that. Tapi saya mau, But I want, pada sejak dari pertama, from the beginning, ada suatu hari orang datang ke gereja reform. that one day a person would come to a Reformed church Ditanya kenapa? and ask why, Selain daripada firman, other than the word, adalah ibadahnya. is the worship. Begitu saya ibadah di dalam gereja reform, When I worship in a Reformed church, saya menyadari Allah itu besar. I realize how great God is. Sekolah minggu harus dikerjakan dengan excellent. Sunday school must be done excellently. Remaja harus dikerjakan dengan excellent. The teens ministry must be done excellently. Digital ministry harus excellent. Digital ministry must be excellent, Satu persatu. one by one. Tetapi itu semua program gereja. But they are all church programs. Saudara jangan pernah samakan misi dengan itu. Never equate mission with that. Misi adalah DNA-nya gereja. Because mission is the DNA of the church. Itu adalah dari vena, dari
darah mengalir di dalam sebuah gereja yang sejati. It is the very veins as which the blood flows in the church. Kalau saudara melihat daripada gereja-gereja abad pertama, If you take a look at the first century churches, mereka, saudara pikir mereka cuma mengerti doktrin? do you think that they only understand doctrine? Tidak, No, mereka pergi. they went. Sekarang saya tanya, Now I ask, kenapa banyak orang yang tahu doktrin yang baik, saudara tidak mau pergi? why is there so many of us that understand the true doctrine but none of us want to go? Isinya putar-putar cuma debat di dalam. All we do is just to debate internally. Saudara, itu adalah sesuatu kesalahan dosa yang besar. That is a great sin. Saudara, ini adalah kehendak Allah. Ini adalah hatinya Allah Tritunggal di dalam kekekalan. Bapa mengutus anak dan Bapa dan anak mengutus Roh Kudus di dalam kekekalan itu sudah ada dalam hati mereka. Brothers and sisters, this is what is in God's heart. This is the will of God, for God the Father to send God the Son, and God the Father and Son send God the Holy Spirit. Hal yang pertama, saya sudah bicara mengenai berita misi. First, I have spoken about the message of mission. Hal yang kedua, saya sudah bicara mengenai sumber penggerak dan penggenap misi Allah Tritunggal. Second, I have talked about the source and the person who accomplishes that mission, which is the triune God. Sekarang terakhir yang ketiga And third adalah misi dan kehidupan kita. is mission and our lives. Saudara, perhatikan apa yang sedang terjadi oleh murid-muridnya. Brothers and sisters, pay attention what is happening in the lives of the disciples. Waktu itu sudah sangat malam. It was evening time. Murid-murid itu berkumpul di satu rumah dan dikunci. The disciples were gathering in one house and they locked the door. Mereka sangat-sangat ketakutan. They were in great fear. Mereka takut dianiaya. They were scared to be persecuted. Mereka takut ditangkap. They were scared to be captured. Mereka takut dan mereka sangat malu. They were afraid and they were ashamed. Mereka mengira bahwa guru mereka sudah mati. They think that their teacher have died. Tidak lagi ada pengharapan. There's no hope. Di tempat yang kecil itu, In that small room, di tempat yang terkunci itu, in that locked and closed di space, saat begitu minoritas itu, in that moment when they are the di minority, saat ketakutan itu, in that great fear, di saat tersendiri itu, in that alone, tiba-tiba Yesus itu datang dan kemudian dia mengatakan pergi. and all of a sudden Jesus came and said, "Go." Sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku mengutus engkau. As God Father has sent me, as so I am sending you. Saudara, lihatlah panggilan misi adalah panggilan keluar dari comfort zone. Take a look that the calling of mission is it's a calling to get out of your comfort zone. Panggilan untuk adanya kemungkinan menghadapi bahaya. It is a calling for the possibility to face danger. Panggilan misi adalah panggilan untuk saudara dan saya berani membuka pintu daripada kehidupan kita yang terkunci rapat itu. The calling of mission is for us to dare to open that lock, to unlock that closed heart and life that we had. Garam dan terang dunia itu tidak bisa disembunyikan. The salt and light of the world cannot be remain hidden. Itu harus dibawa keluar ke tempat bangsa-bangsa bahkan yang jauh. It must be sent out to the nations. Aku mengutus kamu sebagaimana Bapa mengutus aku. I am sending you just as the Father has sent me. Wah, kalau saya ada di situ, saudara. Well, if I was there, brothers and sisters, Ini cari masalah, saudara. we're looking for trouble. Mungkin saya akan mengatakan, Maybe I will say, minta maaf, minta ampun sama Tuhan. Tapi saya akan mengatakan sesuatu yang biasa mungkin dalam pikiran kita yang berdosa. I will apologize and ask for forgiveness from the Lord, but maybe I will say something that probably we all are thinking of. Mendingan enggak usah bangkit, Tuhan. It's better for you to not have resurrected, Lord. Saya tuh pengen jadi orang Kristen baik, Tuhan. I just want to be a good Christian. Tapi bukan misionaris. I don't want to be a missionary. Aku pengen menikmati ajaranmu. I just want to enjoy your teachings, Membuka wawasan. to open my insights, Meluluhkan hatiku. to plead my heart. Pembicaraanmu itu manis, Tuhan. Your words are sweet, Lord. Tapi ini sekarang But now,
Engkau suruh aku keluar, You ask me to leave, to go, membuka pintu ini. to unlock this door. Kami ini datang ke sini itu tutup pintu. We come here purposely to lock the door. Kami datang ke sini diam-diam, Tuhan. We come here quietly. Engkau tidak tahu kami ini takut. Don't you know how afraid we are? Engkau katakan damai sejahtera. You say peace. Memang kalau saya keluar, saya tidak ketemu sama Pontius Pilatus itu ya. So if I unlock the door, will I not see Pontius Pilate? Aku udah ketemu sama orang-orang Yahudi itu. So won't I meet all those Jews? Apakah mereka semua sudah dimatikan, Tuhan? Have they all been murdered now, sir? Oh Tuhan, Kau memiliki perintah itu menggoncangkan hidupku. Lord, your command shakes my life. Ya, masuk di dalam dunia misi adalah berat. Yes, to enter the world of mission is heavy. Itulah sebabnya banyak sekali orang Kristen hanya memberikan uang dan itu secukupnya saja untuk orang lain yang pergi. And that is why many Christians just take out the money out of their pockets and that's just whatever they have enough and they just ask other people to go. Saudara kerja dapatkan uang begitu banyak. You work and work to earn a lot of money Sisihkan sedikit kepada usaha misi untuk mengurangi rasa bersalah. and then you separate a little of it, a fraction of it so that you won't feel guilty for mission. Dan kemudian aku akan menikmati seluruh uang yang aku dapatkan. And then I will just enjoy all the money that I have received. Dan kemudian kita mengatakan, aku Kristen. And then we declare that we are Christians, Aku pengikut Kristus. that I am a follower of Christ. Apakah kita tidak membodohi diri kita sendiri? Are we not fooling ourselves? Yesus memandang seluruh muridnya itu. Jesus looked at all of his disciples. Tidak ada Thomas. Thomas was in there. Tidak ada Yudas. Judas was in there. Aku mengutus engkau sebagaimana Bapa mengutus aku. I am sending you just as the Father has sent me. Tuhan, hidup itu sudah banyak masalah. Sekarang kau tambah lagi masalah. Aku pengen jadi orang Kristen baik-baik. Choir aja Tuhan, choir. Lord, my life is already full of challenges and now you are just adding more trouble into it. I'll just stay in choir. I'll do choir. Sudah cukup toh. It's enough, isn't it? 2 jam latihan, 2 hours every week for practice, 2 jam ibadah, 2 hours for a worship service. selesai. That's it. Aku kasih persembahan loh. I give my offering. Saudara perhatikan baik-baik. Brothers and sisters, pay close attention. Saudara dan saya tidak dipanggil oleh Kristus untuk masuk ke dalam dunia misi. You and I are not called by Christ to go into the world of mission. Tetapi saudara dan saya diselamatkan oleh Kristus untuk hal ini. But you and I are saved for this. Kita semua diutus. We are all sent. Tidak ada satu orang pun yang tidak diutus. There's not one person who is not commissioned at this. Misi dari isi hati Allah harus ada dalam isi hati kita. The mission that is in God's heart must be in our hearts. Meski demikian, kalau saudara-saudara membaca keseluruhan daripada ayat-ayat Alkitab, saudara akan mengerti bahwa murid itu pergi tanpa terpaksa. But even though you know this, we will see throughout the rest of the scriptures that the disciples went without reluctance. Karena sesungguhnya misi itu dilakukan oleh mereka dengan sukacita. Because they do mission with joy. Mengapa sukacita? Why joy? Karena mengalami Kristus yang bangkit. Because they experience the resurrected Christ. Mengalami daripada penyertaan Roh Kudus. They experience the guidance and the protection of the Holy Spirit. Murid-murid pergi kemana-mana dengan kepenuhan sukacita. The disciples go with joy. Dari hatinya mengalir keluar pengenalan akan Kristus yang sangat memberikan sukacita itu, Kristus yang sudah bangkit. Out of their hearts they go out with joy because the joy that overflows from knowing Christ. Itulah sebabnya kalau saudara mengerti hal yang paling penting di dalam sebuah dunia misi adalah That is why if you want to understand what is the most important thing in the world of mission, mengenal pribadi Kristus itu sendiri, it is to know the person of Jesus Christ. lebih
daripada kemampuan untuk menjawab, kemampuan berapologetika. It is more important than our ability to answer questions or ability to do apologetics Atau kemampuan untuk bersaksi. or even our ability to give a testimony. Hidup di dalam misi adalah belajar hidup mengenal Allah dan berjalan bersama dengan Allah. To live in mission is to live to know Christ and to walk with Him. Orang yang berjalan bersama dengan Allah tidak pernah akan statis. A person who walks with God is not static. Seorang yang berjalan bersama Allah pasti akan meninggalkan comfort zone-nya untuk dipakai oleh Allah sehabis-habisnya. Someone who walks with God will leave their comfort zone after comfort zone and comfort zone so that they may be able to do what God has willed for them to do. Malam itu mereka bersembunyi. That evening, they were hiding. Rumah itu menjadi tempat perlindungan mereka. That house became their shelter. Dan semua orang-orang, teman-teman muridnya adalah orang-orang yang mereka saling kasih, yang mereka bisa untuk mencurahkan hati dan mereka saling memeluk. And all of the disciples there, all of the people there were people that they can share with, the people that they can be vulnerable with. Pintu itu tertutup rapat. The doors are locked shut. Mereka tersendiri, They were alone, takut. afraid. Tapi tiba-tiba Kristus Yesus datang di tengah-tengah mereka. But then all of a sudden Jesus appeared in the midst of them. Dan mereka mendengar pengutusan ini. And they heard this commission. Aku mengutus engkau sebagaimana Bapa mengutus aku. I am sending you just as the Father has sent me. Dan mereka satu persatu keluar. And one by one, they exited the place. Bukan saja keluar dari tempat itu. They did not just go out of the place, Bahkan sampai ke tempat yang paling jauh. they went to the furthest place. Tempat perlindungan mereka bukan rumah itu lagi. Their shelter is no longer that house. Tempat perlindungan mereka adalah Kristus. Now their shelter, their refuge is Christ. Dan Allah tidak malu untuk disebut sebagai Allah mereka. And they are no longer ashamed to call God their God Karena Allah itu berjanji. because God has promised, Aku akan menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. I will be with you until the end of the age. He is my shelter. Dia adalah pelindung aku. Apakah saudara sekarang mengerti? Don't we all now understand? Bukalah isi hati Allah. Let us open what is in God's heart. Apa yang ada di dalamnya? What is in it? Misi. Mission. Kiranya kasihan Tuhan boleh memimpin kita gereja ini untuk bermisi. May the mercy of God be with us as we do mission.